میں ہوں دین امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ میں آپ کو ملواتا ہوں ایلیکس مولن سے، جو کہ میموری ورلڈ چیمپئن رہ چکے ہیں اور یہ ایک ریکارڈ رکھتے ہیں۔ ان کا ریکارڈ یہ ہے کہ انہوں نے 18 سیکنڈ میں پورے تاش کے پتوں کے 52 کارڈ زبانی سیکوینس میں یاد کیے، صرف 18 سیکنڈ میں۔ لیکن اگر آپ میروین ویلونس کی بات کریں تو انہوں نے کمال کر دیا۔ یہ 3 سال میموری چیمپئن رہے ہیں دنیا کے، اور ان کا اعزاز یہ ہے کہ انہوں نے 5000 نمبر رینڈملی سیکوینس میں یاد کیا، اور وہ بھی صرف 30 منٹ میں۔ 5000 نمبر اور وہ بھی 30 سیکنڈ میں۔ کیا ان کے دماغ میں کوئی چپ لگی ہوئی ہے جس سے یہ چیزیں دیکھتے ہیں اور ان کو یاد ہو جاتی ہیں اور بعد میں یہ ویسے ہی ان کو ریپروڈیوس کر دیتے ہیں؟ کیونکہ جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں، ہم اپنے لیکچرز کو، نوٹس کو اور مختلف فارمولوں کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری کتابیں تو لال ہو جاتی ہیں، لیکن وہ ہمیں یاد نہیں رہتے۔ اور اس کی وجہ آج ہمیں نیورو سائنس بتا رہی ہے کہ ہمارے اکثر پڑھنے کے طریقے بالکل غلط ہیں، اور بہت پرانے ایسے طریقے ہیں جو ہم چھوڑ چکے ہیں یا جن کا ہمیں معلوم نہیں ہے، وہ بہت اچھے طریقے سے چیزیں یاد رکھنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ مثلا آج جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ ایک بہت ہی سمپل طریقہ ہے جو آپ کو لگے گا، پر یہی وہ طریقہ ہے جس کو تمام دنیا کے میموری ورلڈ چیمپئنز استعمال کرتے ہیں چیزیں یاد رکھنے کے لیے۔ 5000 ورڈز آدھے گھنٹے میں یاد رکھنے کے لیے وہی طریقہ استعمال کیا گیا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور اس طریقے میں ایک چھوٹی سی اپروچ لی گئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے جب بھی کسی چیز کو یاد رکھنا ہے تو اس کو 3 پن کے ساتھ آپ نے لگانا ہے۔ یہ 3 پنیں اگر اس میں لگی ہوں گی تو وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ اور پہلی پن یہ ہے کہ وہ ویژولائز کریں، آپ وہ چیز کسی امیج کے ساتھ، کسی ویژن کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیں۔ دوسری چیز، اس کو کسی پلیس کے ساتھ کنیکٹ کریں۔ تیسری چیز، اس کو ایموشنز کے ساتھ، اس کو اپنے غم کے ساتھ، اس کو اپنی خوشی کے ساتھ، اس کو ہنسی کے ساتھ کنیکٹ کریں۔ اگر آپ ان 3 چیزوں کے ساتھ کسی بھی ایونٹ کو کنیکٹ کریں گے تو وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ یقین جانیے، جب آپ پہلی مرتبہ چڑیا گھر گئے تو وہ آج تک آپ کو یاد رہے گا، وہ جگہ بھی آپ کو یاد ہوگی، وہ ویژنز بھی آپ کو یاد ہوں گے، اور آپ کو جو خوشی ہوگی وہ بھی آج تک آپ کو یاد ہوگی۔ اور اس کی سائنٹیفک وجہ بھی ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ ہماری میموریز جو دماغ کا حصہ بناتا ہے اسے ہپوکیمپس کہتے ہیں، اور یہی وہ حصہ ہے جو اسپیشیل انفارمیشن بھی پروسیس کرتا ہے، جو مکان کی، جو جگہوں کی، ڈائمینشنز کی انفارمیشن بھی ریکارڈ کرتا ہے۔ اور اس ٹیکنیک کو جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو میموری پیلس ٹیکنیک کہتے ہیں۔ بہت پاورفل ٹیکنیک ہے، اور اس سے آپ اپنی کتابوں کے پیراگرافز، چیپٹرز یاد کر سکتے ہیں، نمبرز یاد کر سکتے ہیں، فارمولا یاد کر سکتے ہیں، پوئٹری، نظمیں، غزلیں اور کیمسٹری کے، ان آرگینک کیمسٹری کے فارمولاز بھی یاد کر سکتے ہیں۔ تو یہ ٹیکنیک کیا ہے؟ چلیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں۔ ہم نے 10 اینیملز کو سیکوینس میں یاد کرنا ہے۔ میں آپ کو یہ اینیملز دکھاتا ہوں۔ پینگوئن، اسکویرل، گلہری، زرافہ، جیراف، ٹرٹل، فراگ، سنیک، آؤل، ایلیفینٹ، فش، منکی۔ یہ 10 اینیملز ہیں، آپ نے ان کو سیکوینس میں یاد کرنا ہے۔ اب آپ اس کو چاہے ریوائنڈ کر کے 2 مرتبہ چلائیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کو یاد ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو وہ طریقہ بتاتا ہوں جس سے آپ یاد کر سکتے ہیں، جس کو میموری پیلس کہتے ہیں۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کی یا کوئی بھی ایسی جگہ جو آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں اس کا ایک میپ بنا لیں اپنے دماغ میں، ویژولائز کریں، اپنے گھر کو ویژولائز کریں۔ مثلا یہ گھر ہے اور میں نے اس کو ویژولائز کیا ہوا ہے، پہلا سٹیپ یہ ہے۔ اس کے بعد اس گھر میں آپ نے داخل ہونا ہے، اس کا ایک سیکوینس بنا لیں۔ تو سب سے پہلے آپ دروازے سے انٹر ہوں گے، یہ آپ کا پہلا پوائنٹ ہوگا، دروازے سے انٹر ہوں گے۔ اس کے بعد آپ لاؤنج میں جائیں گے، اور لاؤنج سے پھر آپ باہر ٹیرس میں جائیں گے۔ اس کے بعد آپ واپس آئیں گے اور ڈائننگ ٹیبل کی طرف جائیں گے۔ اس کے بعد آپ یہاں سے کچن میں جائیں گے، اور کچن سے واپس ہوتے ہوئے آپ پہلے بیڈ روم میں جائیں گے۔ یہ چھٹا پوائنٹ ہے۔ تو پہلا پوائنٹ یہ تھا، دوسرا یہ تھا، تیسرا یہ تھا، چوتھا یہ تھا، پانچواں، چھٹا۔ اس کے بعد آپ دوسرے بیڈ روم میں جائیں گے جس میں کھڑکی موجود ہے۔ اسی طریقے سے پھر آپ واش روم میں جائیں گے جو 8 نمبر پہ ہے، اور پھر آپ تیسرے
बेडरूम में जाएंगे जिसमें एक टीवी लगा हुआ है। तो आप यहाँ पर इस सीक्वेंस से हमेशा चीजों को याद करने के लिए जाया करेंगे। तो अब आपने एक स्टोरी बनानी है और ये स्टोरी जितनी गमगीन होगी, जितनी खुशी वाली होगी या जितनी फनी होगी, उतना ही ज्यादा आपको याद रहेगी। मसलन मैं अपने घर में दाखिल हुआ और मैंने दरवाजों पर छोटे छोटे पेंगुइन्स को देखे जो मेरे पाँव के नीचे आ रहे थे और रो रहे थे। मैं फौरन वहां से भागा। जब मैं वहां से भागते हुए लाउंज में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि एक गुलहरी सोफे पर बैठी हुई थी और वो एक जिराफ के साथ बातें करने की कोशिश कर रही थी। जिराफ की गर्दन बहुत ऊंची थी और उसको गुलहरी की, जो कि सोफे पर बैठी हुई थी, आवाजें नहीं आ रही थी। मैं जैसे ही टेरेस में गया तो मैंने देखा कि एक टर्टल उनकी बातें छुप छुप के सुन रहा था, गुलहरी की और जिराफ की। मैं वहां से टर्टल को देखते हुए वापस आया तो मैंने डाइनिंग टेबल पर देखा कि फ्रॉग का सूप पड़ा हुआ है। फ्रॉग का सूप। मैंने कहा यखी, फ्रॉग का सूप कौन पिएगा, ये किसने बनाया है? और मैं फौरन किचन में गया तो मैंने देखा एक स्नेक शेफ के कपड़े पहन के किचन में खड़ा था और उसने मुझे कहा आज तो मजा आएगा, फ्रॉग का सूप पीने को मिलेगा। मैं वहां से भागा स्नेक को देख के और मैं पहले बेडरूम में आया तो मैंने देखा एक आउल बैठा हुआ था और वो कह रहा था मैं तो रात को सोता नहीं हूं और मुझे आप लोगों ने बेडरूम दे दिया है, अब सारी रात मुझे यहां पर जागना होगा, मैं इस बेडरूम में क्या करूंगा? मैंने उसको कहा यार हौसला करो और मैं दूसरे बेडरूम में गया कि देखूं वहां पर कौन है। और उस बेडरूम में एक खिड़की थी। मैंने देखा वहां पर हाथी लेटा हुआ है और वो खिड़की की तरफ देखते हुए रो रहा है। मैंने हाथी को पूछा तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा मैं अपनी हथनी का इंतजार कर रहा हूं और उसकी वजह से मैं उदास हो गया हूं और मैं रो रहा हूं। मैंने रोते हुए हाथी को छोड़ा और वॉशरूम में आया तो मैंने देखा मछलियां वॉश बेसिन में तैर रही थी। वो बहुत खुश थीं और वो वॉश बेसिन में तैर रही थी। मैंने मछलियों को खुशी में छोड़ा और आखिरी कमरे की तरफ आया। वहां पर टीवी लगा हुआ था और एक बंदर टीवी देख रहा था। वो केलों की डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। मैंने बंदर को पूछा ये क्या था? वो कह रहा मुझे भूख लगी है इसलिए मैं केलों की डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूं। आप यही चीज 2 या 3 मरतबा दोबारा दोहराइए और अब आप देखिए कि क्या आपको याद रहता है। मैं घर में एंटर हुआ, पेंगुइन नजर आए, फिर मैं गया तो मैंने देखा एक गुलहरी जिराफ से बातें करने की कोशिश कर रही है, जिराफ को उसकी बातें समझ नहीं आ रही और गुलहरी को स्क्विरल को गुस्सा आ रहा है, जबकि उनकी बातें टेरेस पे छुपा हुआ एक टर्टल सुन रहा है। मैं जब यहां से वापस गया तो मैंने देखा फ्रॉग का सूप था और उसको एक स्नेक ने बनाया था। मैं स्नेक से डर के भागा तो मुझे आउल नजर आया जो बेडरूम में था और वो कहता है कि मैं तो रात को सोता नहीं हूं, मुझे क्यों बेडरूम दिया? मैं दूसरे बेडरूम की तरफ गया तो मैंने देखा एक हाथी अपनी हथनी के इंतजार में खिड़की से बाहर देखते हुए रो रहा था। जब मैं वापस वॉश बेसिन की तरफ आया तो वहां पे मछलियां खुशी से तैर रही थीं और मैं आखिरी बेडरूम में आया तो एक बंदर बनाना की डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। अब आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और यही स्टोरी दोबारा दोहराइए। आप देख सकते हैं कि आपको बहुत जल्दी 10 एनिमल्स सीक्वेंस में याद हो चुके हैं। सिर्फ आपने 2 मिनट में एक स्टोरी बनाकर 10 एनिमल्स को सीक्वेंस में याद कर लिया है। लेकिन आप कहेंगे ये तो एनिमल्स थे, हम तो फॉर्मूलाज याद करते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूं कैफीन के फॉर्मूले की तरफ जो है C8H10N4O2। याद हुआ? चले अब देखते हैं। चले हम उसी घर की तरफ चलते हैं और वहां पर एक दरवाजा है। उस दरवाजे को हमने कार्बन स्टील से बनाया है। किससे बनाया? कार्बन स्टील से बनाया है और उसके ऊपर स्ट्रीट नंबर 8 लिखा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि 8 नंबर आपको याद रहेगा और उसके कलर से आपको कार्बन स्टील भी याद रहेगा। जब हम दरवाजे के अंदर आए तो हमें 10 बैलून्स मिले, 10 बैलून्स, और ये बैलून्स हाइड्रोजन से भरे हुए थे क्योंकि ये ऊपर की तरफ जाते थे। तो आपने 10 बैलून्स को याद रखना है जो कि हाइड्रोजन से भरे हुए थे। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि सोफे पे एक खाद की फर्टिलाइजर की बोरी पड़ी हुई है जो कि नाइट्रोजन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, नाइट्रोजन से बनाई गई है। और इस नाइट्रोजन के साथ गप्पे लगा रहा है 4 नंबर 4 नाइट्रोजन की बोरी के साथ गप्पे लगा रहा है और वो बहुत ज्यादा खुश हैं। मैं वहां से वापस आया, जब मैंने डाइनिंग टेबल पे देखा तो वहां पर 2 गमले डिनर कर रहे थे। दोनों ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, तो 2 गमले जो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं वो डिनर कर रहे थे। मैंने दोबारा पूरी कहानी को देखा। मैं घर में गया तो मैंने कार्बन स्टील का दरवाजा देखा जिस पर 8 लिखा हुआ था, तो ये कार्बन 8। जब मैं एंटर हुआ तो मैंने 10 हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे देखे
तो H10। और आगे मैंने लाउंज में देखा कि नाइट्रोजन की बोरी 4 नंबर से गुफ्तगू कर रही थी, गपशप लगा रही थी, तो N4। और 2 गमले ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस करते हैं वो डिनर कर रहे थे, O2। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको फॉर्मूला याद हो चुका होगा, मुझे तो याद हो चुका है, C8H10N4O2 कैफीन का फॉर्मूला। ये टेक्निक हमारे स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए, ये टेक्निक हमारे कॉलेजेस में पढ़ाई जानी चाहिए, बच्चों को छोटी छोटी एक्टिविटीज करवाई जानी चाहिए। और उसकी वजह यह है कि सबसे जबरदस्त टेक्निक जो साइंस बताती है, जो न्यूरो साइंस हमें बताती है, वो माइंड पैलेस टेक्निक है चीजों को याद करने के लिए। और इससे आप किसी किस्म की चीज भी इमेजेस के जरिए, प्लेस के जरिए और इमोशन के जरिए याद कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि स्कूलों में ये टेक्निक पढ़ाई जाएगी, कॉलेजेस में ये टेक्निक पढ़ाई जाएगी, बच्चों को ये टेक्निक बताई जाएगी। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसको दूसरों तक शेयर कर दीजिए।